Lamshugujutono Swrangchati Kokborok Koktwma Tinini Kokborok Kokborok Koktwma Rakangkha Chashalo Tripura Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Bobaga Khor Agulni Prakna Bhavana World Oral Health Day 2026 Pale Jakha Naithok Panda Khlaye Kebengnai rok bujina naya phano Hasteo Health University Belaike Nango Shaka Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Private University Bilni Ishotiye Kebengnai rokno Kok Firungmungraka Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Laitanai Fashlo Bidan Shabani Odibeshono Private University Biltiye Kebenka CPIM Congress Yagulo Bidan Shababo Walkout Klaika CPIM Congress ni MLA ro Chashlo Kebengnai rokno Kok Firungmungrana Thagai Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Agartala Prakna Bhavana Shangtaja World Oral Health Day 2026 Palemogrek Shavoi Kok Narokfro Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shah Shaka Hasteo Health University Snamnani Bagai Bidan Shababa Bill Pas Khlaijakha Tripura Central University Joragori Kubuni Nangkokmani Shamung Roknotoi Palaya Holea Angitongo Haini Bagai O Bill Tubujaka Shaka Montrokra Kebengnai Rokno Firongmograna Thangai Montrokra Shaka Kebengnai Rok Abonotoi Bujina Shoya Shalkisani Bishingo Tripura Hasteo Health University Snam Jaknai Shaka Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha সমস্ত হসপিটালগুলোতে আছে একই তার থাকবে এরকম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে তার এই প্রবলেম মানে এইরকম ফিলিং হবে কিন্তু তার যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সেগুলো হবে তো ওএসটি এন্টিরেট্রোভিয়াল থেরাপি এবং এইগুলো ওরা কেমিস্ট্রির সাথে কিন্তু যুক্ত আছে এগুলো কাইন্ডলি এগুলো আমরা মনে হয় বিশেষ আমাদের ফলাফল আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ Chashalo Bubagrakhor Agulini Bogot Singh Shikla Tong Thainoko BJP Bodolni Bukhakti Bodolnokra Khlainani Tei SIR Rakshawi Nangkokmani Kok Sabjakha Manjagika Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Khoboi Kubani Juda Juda Montri MLA Khoboi Juda Juda Adongrok আমরা তো জোট ধর্ম পালন করার জন্য আমরা রেডি আছি আমরা তো জোট ধর্ম পালন করার জন্য আমরা রেডি আছি আমরা তো জোট ধর্ম পালন করার জন্য আমরা রেডি আছি Tripura Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shah Shaka Tabong Hapangatongai BJP Bodol Kathaja Krelejon Palai Mongo Puito Jaja BJP Bodolni Bukhakti Tini Marstali Netisha Shalmari Chashlo SIR Rakshawi Shamang Butang Khlaijakha Bobagrakhor Aguli Bogot Singh Shikla Tong Thainogo Oshalo Nangkokmani Kok Sabjakha Manjagika Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Shah Sorboba ভারতীয় জিএস তরণচুক তেইতঙ্গ লগীয় এক এমপি বিনোদ সোনকর ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিজেপি হাস্টি কাসকো তাবুনি রাজ্যসভানি এমপি রাজীব ভট্টাচার্য মন্ত্রী শান্তনা চাকমা মন্ত্রী টিঙ্কু রয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ কচাম এমপি রেবতী ত্রিপুরা মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রয় আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন হায়াগেবা সেভেন রামনগর কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ দীপক মজুমদার এমএলএ শম্বলাল চাকমা বিজেপি হাস্টি জিএস বিপিন দেববর্মা তেইতঙ্গ জুদা জুদা আদংর এর মধ্যেই তো এসআইআর শুরু হয়েছে বহু জায়গায় অলরেডি হয়ে গেছে তো এখানে বাকি আরও প্রায় অনেক জায়গায় বাকি আছে এর মধ্যে ত্রিপুরাও আছে তো যে কোনো সময় এখানে এসআইআর অলরেডি কাজ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে কিন্তু বাকি যে যখন এটা অফিসিয়ালি শুরু হবে আমাদের রাজ্যে তো এটার অলরেডি অফিসিয়ালি অফিসাররা কিন্তু কাজ শুরু করে দিয়েছে Chashalo Athrabla Kamio TTA Edisni CM Purnachandra Jomatiani Manchak Mumbai 24 family ni 64 voter Juda Botolia Kari Romkha Ti Pramothani Bana Marstali Tini Noitisha Shalmari Chashalo Athrabula Kami Killa Bagma TTA Edisi Constituency TTA Edisni CM Purnachandra Jomatiani Manchak Mumbai Bodol Hama Pada Khlaijakha Tipramotha Bodol Bagma Block Committee ni Bukhakti Oshalo Juda Bodolia Kare Nukung Khungni Chiburini Khorok Dog Chiburi Buta Romkha Tipramothani Bana Te Bana Yafari Borano Lamshoka TTA Edisini CM Purnachandra Jomatia Teitongo Juda Juda Adongrok बिजेपि पार्टी खाइमाने तब चिनिबो वरना हम जागे कोनी संतावर हम बिजेपि खाइ बो बगर नै लगत नै सुजाय नै रलाइला जंगबो मुले तामबो आने गुमो के शान्तिरानी जमातिया ओ के आगे नों तमा पार्टी खाइ आगे बा बिजेपि रगो हिंगै गोबां मा सरकार सेटै फेखा तब रसुके सानायता हानबां तब के बोबागरना हाजगै ताके नो कायसा वासगो चिनि भबिष्यत नि वासगो
Baik, ini ceng atrobla kami wo, sini borong genang ketal stiker, borong genang rambut untuk materi pun kami wo paisok pajak, orang jaga ini ceng sini takut sini tipra mau tapat ini kaisa program ceng borong no lam soka sini coba nanti bergerak kene ni bagai Maharaja ni coba nanti bergerak rona ni bagai. Total 24 family 64 butar ini orang jaga wo join ropaikya bor. IPFT बदलनो फान गोनां खालायनानै यारक गोराक खालायनानै बागै तिनि फेब्रुवारि 2004 सालमारि 4 सालाव हेजामाराव हिमबतक रेलि खालायमुंनि बिसंति हेजामारा कम्युनिटी हल नगो खालायजाखा पान्दा मानजागैखा IPFT नि GS मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया खबै गुबुननि जुदा जुदा आदंरक फाइनि बिस्कंनि एडिसी चंगबारि जगसावै सिमना डिविजन कमिटिनि लुवाजि मुंबाइ चासलो हेजामारा कम्युनिटी हल नगो खलाइजाखा पान्दा अ पान्दा जेंसना सका खलाइजाखा रेली खलाइमुंगो गोबांमा IPFT बदलनो हामजांनै र रेली खलाइजायमेनि नुकजाखा रेली खलाइपैमा यागलो हेजामारा कम्युनिटी हल नगो कगलाम सालाइमुंनि पान्दा खलाइजाखा मानजाखा IPFT सेन्ट्रल कमिटिनि याकचुकासको प्रशान्त देवबर्मा सिन्धुचरण जमातिया IPFT नि GS मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया सुनील देवबर्मा खबै युथ IPFT नि सिक्लार फाइनि बिस्कंनि एडिसी चंगबारिबो IPFT बदलनि गै बातेनि रक्न बोट वै कपलाइ खलायनानै IPFT बदलनो ग्राक खलायनानै तै IPFT बदलनि आदम रक्न जत बाक्सा तंगै सामुं खलायनानै कक कचार जाखा हरेक जरा যদি সিদ্ধান্ত ভাইয়াং কাঙ্কাই ফার্স্ট পেজ প্রথম লিস্ট IPFT খানা সারে খাইকেবা সোমবার নে ফুঙ্গ 23 তারিখ নে ফুঙ্গ প্রথম লিস্ট IPFT ডিক্লার খাইনানে বাগে খানা সারে IPFT নে কোর কমিটি মিটিং আচোক নাই সারা ত্রিপুরাবাসীনি ত্রিপুরাল্যান্ড সানি খাইনাই রক IPFT ni bising tiye da borok simbol na tiye jati na sisare khaimani 2026 ni ADC election is sakang ni jorawa bas 2026 ni ADC election sara Tripura busuk tongko abna jong measurement khlai nai karon ganatantra wa nini manthai manani inkai majority must be granted ba nini representative elected must be granted elected ongai rokok samabai সাধারণ বড় কক সমাবাই অনেক ডিফারেন্ট অঙ্গ रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो
faljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnokni no rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi kurungdi nikuma agartala north banmalipur near yongs corner club west tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdung number 87878315552 /82589191171 /8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Tini Kokborok Koktwma umusukno only Koktwma saimana bagai coyakari naitong di Swrangchati hambai.